وإلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والأرضين من أهل الله العارفين والمحدثين والمفسرين وعلماء العالمين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم ومن نهى ومن تبعهم من وأنما كان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع مشايخنا ومشايخ الأستاذين والأساتذة من سور المكروه ومن حرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدر المؤلف ابن عطائل والشريف وما ندرك عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالإسناد المتصل إلى الإمام العارف بالله بن عطائل رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحج والحذر بعلومه في الدارين آمين. قال والخاصة halaman 99 sebelah kiri baba tamu kapi. Wal khassatu tining orang-orang khusus, orang-orang yang khusus. Dalam korong coba lihat dalam korong khabar yatlubuna panikanya pre-khassah minallahi dari Allah as-satra dan ditutupi anha dari maksiat. Jadi bila ketika orang khusus itu ala maksiat, maka benih orang yang sepadang tapi ke Allah keada nyon tutupen alias nyon sepora, termasuk nyon tutupen dari setiap para makhluk. Wal khassatu ini orang-orang khassa litahaqqukihim karena nyata khassah nyata bihaqo ikil iman kalaban banyak hakikat iman. Bura'a min hadzal wasfi halal lebar min hadzal wasfi dzamim dari paneka sifat secacat. Apa sifat secacat? Terus makhluk, terus yang lemah, terus yang kebah, terus kacau pahlawan, terus kacau pentos, itu namanya hadzal wasfid dzamim. La yaltafitu nata'atole pasir al-khassa ilal khalqi da makhluk. Madhan pangalemah iya lemah wala zaman ban kuntan ijadat. Itu menurut yang khassa je tak takok ijadat orang, tak tero iya lemah orang. Al-madhu wa dhammu indahum sawa'un. Latihan, bisa latihannya. Al-madhu wa dhammu indahum sawa'. Alamatul mukhlis ayyakun al-madhu wa dhammu indahu sawa'un. Tanda dari ikhlas, bila alam tak bunga, bila ipot cacat tak sedih. Kira-kira sampai mau cacat sedih Pak Guru. Cak kau aja sedih. Potempuan kan. Potempuan sedih. Alhamdulillah. Itu sedih. Moniana mbak kopeng ni. Kopeng. Kopeng. Paling asal kau pengen dulu. Kita kopeng tak saya. Ini kan. Kira-kira latihan gini kan. Kira latihan. Mentak latihan tak bisa. Terkadang kalau aku ikhlas lemalam awal. Lemalam ikhlas kalau aku awal. Karena setan mah. Wala yatawaqqawna bentak ngarap khassah. Ya. Wala yatawaqqawna bentak ngarap khassah.
naf'an dak manfaat minhum dari al-khalq. Tarap ngarep on, tarap ngarep kesah menjalani lamba, tak ngarep tambi, tapi ngarep ke Allah Subhanahu wa taala. Perkara bi Allah beri lebat makhluk itu biasa wasilah. Kata kira pas sekuritas langi langsung katanya Pak syukur kesah. Tak kira. Mesti ada wasilah saja manusah. Naf'an dak manfaat wala darron bentak ngarep bahaya. Tak ngarep bahaya di makhluk montor potok kalau sebulan aja nih. Hah? Tak tomanan. Jadi kita lihat. Mencoba. Wala ya'tamidu alaihim bentaknya geraki sapa ya sekhoso alaihim atas khalqi. Tak nyageraki ke makhluk. Tak nanti lagi makhluk. Orang kuten saya jenderal masalah. Oh, contoh ni kuten jenderal. Pilek pada tak alihkan jenderal. Boleh sampai mencret. Makanya cakap kata lagi makhluk. Makhluk ni kasihan lagi. Ia pun ulama pada orang iknaian ke atas tanpa coba ke koncong nekuk pada apa kerancak semupok kekertap bukan. Ngerti lagi makhluk. Pada ban orang nyandar ke kayu kering, semupok ropu. Wala yaskuruna ilaihim bantak terentem, tak tenang-tenang, tak terem-tem. Pasir ya al-khalaq ilaihim, jadi al-khosok kan. Wala yaskuruna bantak terem-tem, tak tenang-tenang, tak terem-tem. Pasir al-khosok ilaihim da al-khalqi. Wa haluhum innama huwal qana'atu bi nadharillahi ilaihim. Wa haluhum tining kondisina al-khassa innama huwa panikan pastina haluhum al-qana'atu panikan naremah bi nadharillahi kalaban ngawasna Allah ilaihim da al-khassa. Jadi abang naremah merasa setiap waktu dan detik diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Itulah tak padang makhluk sekali. Tak ru'yatin nafsi, tak padang apa. Sepadang Allah Subhanahu wa taala. Ini kan saya sebut kocak hakikatul ihsan. Wal khassatu dalam kurung yatlubun panika nyopre al khassu min Allah dari Allah. As-satra da'i totopen anha dari maksiat. Contoh Nabi ayyu ghayyibaha bi ayyu ghayyiba kalaban nyamaraki Allah ada al-maksiyat an nadharihim dari paning ala khassa wala yakhturaha banta akretak wala yakhtura wala yuqat tiraha bantah makretak Allah tak makretak mutazzi wala yuqat tiraha bantah makretak pasir Allah dak maksiat hum dak maksiat bi qulubihim kelaban banyak-banyak atina ya sapa khassa fatamila maka sebab condong pak sebab ya fatamila maka sebab condong panapa qulubuhum ilaiha dak maksiat budi fa'ilah fatamila maka sebab condong ilaiha dak maksiat qulubuhum panapa banyak abang ya khassa wa ya'maluna ban ngalakonin khassa dak maksiat tak sampai wa inna ma talabu zalika ayu basna nyupre ya khassa zalika dak kadisa as-satra khasyata sukutihim karena kobeter gugur khosok min nazaril malikil haqqi dari pengawasna ratu sehat yakni Allah Subhanahu wa taala bi mukhalafatihi kalaban alanggar dak malik melanggar dak malik wa ta'arrudi ban nir-nginir tahu nir-nginir Pak apa nir-nginir jangan Nir-ngomir
nginir. Oh, nginir. Jadi dalam macam tu nginir ya, macam tu orang tu. Nampak ki abang li suktihi dak pentun Allah Subhanahu wa taala. Apa caan? Menampakkan dirinya li suktihi dak pentun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aku barang-barang sebisa nyebabaki pentun Allah Subhanahu wa taala. Wa sattana wancau ma panapa barang baina hadainil halain. Antara napane kedua tingkah, dua kondisi. Wa hadza wal ghalibu min halil fariqain. Wa hadza tinpanika wal ghalibu panika kapra dari tingkah atau kondisi dua golongan. Khas ban amah. Wa qad tatlubul amatu ban kadang-kadang nyopre nyuun. Pasira orang umum as-satra da itu pernah maksiat dak itu pernah fiha dalam maksiat imtithalan li amrillah karena ngalaksanakan dak perintah Allah. Jadi orang umum kelak maksiat nyuun topen siapa tahu ke orang tu ada sebuah yang alaksanakan perintah Allah. Pasti tak oleh maksiat nyuun topen supaya orang yang tak tahu yang tak kok kelak ke orang. Ini kan tak oleh. Mungkin kena tolak perintah Allah atau hadis orang yang maksiat suruh sebaraki ke orang yang suruh topen ini ke perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa rasuli ban rasul Allah bisa terkalaban itu topen liman kandi orang ubtuli bisa minha secoba man bisa yang betul setong minha dari maksiat. Wala yakunu indahum bantada indahum mungku amah waktu jiria istiqarun pane pana pangina biha kalaban maksiat wala mahabbatun bantada pana palebur lah ada maksiat. Wes wa tatlubul khassatu ban nyupre pasira orang yang khusus as-satrada itu topen fima dalam barang jadi maksiat, ma jadi barang maksiat. Wa qa'asati ma minhum la khassah bi alla yafdahum kala banta mamalo Allahum al khassah bi alla yafdah fadha yafdahu kala banta mamalo tak matodus Allahum al khassah baina khalqihi nang antara makhluk Allah. Wala baina yadayhi pun punten nang yajunna Allah li khajalihim korang titi li khajalihim li khajalihim karena malon al khasah maloh li khajalihim karena malon al khasah min wuku'il maksiyati dari teped maksiat minhum dari al-khasah wali isa'atin nasi dhannahum asa ayusi'u isa'atan wali isa'atin nasi ban karana macu ban manusia dhannahum da panyanana nas bil mansubina ilallah kalaban banyak-banyak orang yang saya persaki kepada Allah idza tala'u alaihim tatkala ningalen pasere senas alaihim atas al-khassah dalam keadaan maksiat maka nyon topen. Qala al-muallif rahimahullah taala man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi man palatining pasir orang akrama pani akrama se amul jaaki man yani Allah man tining pasir Allah man dat yani Allah akrama se amul jaaki man al kada sampian ai akbala kesengadep man yani Allah alaika atas sampian bi'itain kalaban apareng pareng nikmat semacam au mahabbatin atau mahabbah lebur ka orang yang senangnya orang au syukrin atau syukur
innama akrama fika panika khabar innama akrama panika hanya atau angin pastina amul jaki Allah fi panika pastina amul jaki fi kanang sampian jamilu satri pahala jamilu panika pastina amul jaki fi kanang sampian jamilu satri panapa ganteng nano atau pena Allah ketibi sampian bi Allah sampian emul jaki orang yang sampai lebur ke sampian bisa beri sampian bisa galibir orang bisa terima kasihin orang bisa syukur sampian bisa syukuri orang pulan Allah no topen ke sampian toto pa Allah si genteng toto bagi ke sampian tak padang kelang tak padang abah ni kan coba saya makan abah ni ke padang saya lebur nah saya senang benda jamilu satrihi saya tetap bagi kabar ay satruhu tekesa top Allah al jamilu si ganteng alai ke atas sampian falawala wujuduhu ma akbalu alaika dul baka cak saking tada tining badana satruhul jamil cak saking tada satruhul jamil mawjudun bani kabada khabar buang wa ba'da lawla waliban hasbul khabar wa ba'da in walau kasiran lasta falawla wujuduhu mawjudun saking ada tining satruhul jamil ma akbalu ma kata ngadep pasira manusia pasira al khalqi makhluk atau alaika atas sampian wala ahabbu kabantak kira lebur pasir si manusia alai kada sampian mungkin tak itu topin wala nazaru alai kabantak ningalen pasir manusia taba orang banyak taba makhluk ilai kada sampian bi aidir ridha kalaban paringal ridha id lawit tala'u karena mana biningali pasir manusia alama atas barang ang terjadi sampian alaihi panika atas ma lastagdaruka yak tina merengis pasir manusia dak sampian mon ngatela kelana sampian si atom puan si tak pantas elakan kuleban sampian lastagdaruka yak tina merengis manusia dak sampian tak kira ngonceng tak kira entar okay. Sokore ba alhamdulillahilladzi as-sattaril uyub waghfariz dzunub mufarrijil kurub ni ka sokor wa nafaru anka ban buru manusang ka dari sampian buru bal maqbal wa hina idzin ban takalana satruhul jamil akrama fi ka jamil satrihil jamil wa hina idzin ban takalana innama akrama fi ka satruhul jamil falhamdu la yanbaghi ay yakuna illa liman sataraka maka tini tadja pocila yang bagi panika tak pantas ay yakuna panapa berdaya si alhamdu illa liman angin kan di orang satara senotope Allah man kahdak sampian laisa alhamdu liman akramaka wa syakara kadul laisa tada alhamdu pana bapa ciliman panika kan di orang akrama amal jaki mandak sampian salim amplop SBC seketeng sambil ngendak penikrika dalam wa syakara kaban asyakara terima kasih mandak sampian fala tahmidhu maka cak muci sampian udaman illa min haitsu ijra'il khairi ala yadai angin dari sakirana majalan kebagusan yakni majalan Allah dak kebagusan mudhaf kama maf'ul gini kan min ijra'illahil khaira ala yadayhi asal kalam dari majalan Allah kebagusan atas tangan dua orang nikah man akrama sampai cek muci ka orang saya beri kesampian saya habis kesampian kecuali pola naik ke perantara paling begini mat poci bisa sampian la ahmaduhu min hayatun huwal muqti wal mun'im itu artinya bani abak muci ka orang saya beri paharikan saya beri pasal bani muci abak ka orang kelak apa
Kualan orang kini kebaik jembatan bana Allah kan kui dabang nikmat dari Allah libat orang ke kita. Maka abah nikah pasti terima kasih ke orang yang nikah. Sesuai kelaban hadis, lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Lam yaskurillah man la yaskurin nas. Tak syukur do Allah siapa orang yang tak syukur mandak manusia. Artinya kita perlu terima kasih dan manusia. Coba kini kapan orang min haitsu ijra'il khair ala yadayhi la min haitsu annahu al-mu'ti punten. Jadi kasih lupa bidaki. La min haitsu innahu al-mukrimu la min haitsu punten dari sakirana saungkun man akramaka al-mukrimu mereka orang yang seamuljaaki secara hakikat wal muazzimu ban orang yang ngakungaki hakikatan secara hakikat. It laisa dzalika illallah karena tak ada dzalik pasal secara mukrim wal muazzim hakikatan illallah angin pasal Allah. Tatifaman aqbalan nasu alaihi wa akramuhu faqad yaulitu faqad yaulitu fayadul hamda wassana fi madhihi fayakunu minaz zalimin. Tatifaman maka pasira orang akbalan nasu alaihi sing ngadep pasira manusia alaihi atas man wa akramu ban amul jakin nas hudaman faqad yaulitu mangka Angko maka kadang kelero pasiraman paham jaki kaman gini kan. Tetapi ya doa pasnya bak ya seman man saya ada orang gula. Kamu jika orang secara hakikat alhamdulillah pangabot jiwa sana aban pengalam fi wairi maudhihi nang lain tempat alhamdulillah sana. Tetapi mun sebenarnya kaya pun maka pada pasar seman minaz zalimin panika dira orang sepada zalim. Limadha? Li'annahu wadu'a syai'an fi mahalli. Az-zulmu definisinya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi fahuwa zulmun. Jawab kerang-kerang nang kendengan sebenarnya kendengan ni kata zalim. Nggih. Kotang sampai jadi ke masalah kesurupan. Kotang bini ni sampung coba surban. Maka surban sunat kan benikan. Benikan. Sempak sepakai kanang kocah tu alim ke pakaian aku. Sempak kanang ni baju pakaian kanang aku. Hah? Kanya mata sebab ya lo kan senika. Kita alim nikah. Nanti enggak. Zalim nikah sampean. Kaya mata kina ni mah kacau sebab ya lo kan. Waqad yaulitu ban kadang klero sapa teman fayara mangkane ngaleman ngangkep man li nafsi untuk abang man waspan dak setong sifat mahmudan sepoci yastahiqu sing hakim man bihi kalaban waspan al ikramada emurjaki fayakunu minal jahilin. Maka berda sapa man paneka dari orang-orang yang bodoh bi anfusihim kalaban abati bin yaseman an-nazirina seningaleman ila amalim da amalaman al-ghafilin sepada lepah an minnatillah dari pawaring Allah alaihim atas man sama man kala yaman orang-orang yang kala kesal. Setiap hadzarahu al-musannifu min hatin wal tatain fahadzarahu maka memperingatkan maka mengingat deman basir musannif dari paneka dua kekeliruan min hatainil ghaltatain dari paneka dua kekeliruan ma sahibaka wallahu a'lam. Siapa nih bang? Maki boleh. Hamid perpan berdiri ulim anjir. Oke, makin jaga sama mantan. Jika kemarin tak berlarut-larut, ni kalau yang mulai.
Istri saya radio tak ganggu kasihan seminggu Pak, mun bak miskin. Kedima ke anu. Kadang-kadang masalah di negara saya gitu antara kami sore di minggu sore. Saya bola yang itu kami sore kan. Ada kayak TV kerja. Pasangan beda jarak saya minggu beda pengajian. Kalau sahibul futuhan ni kaki. Hah? Kalau apa kau? 95. Hah? Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-jami'u rahimahullah ta'ala غفر ذنوبه ونور قلبه واستر الله وقضى وأجه وستر عيوبه وغفر ذنوبه وبالوالديه إلى أن قال قوله تنتبنا أذكر النووي وقوله dia وقوله تنتبنا Imam Nawawi ya Imam Nawawi karena ini bahas dengan Adhkarun Nawawi. Wa qawluhu tilin tabul Imam Nawawi fi kitab at-Tirmidzi tabu fi kitab at-Tirmidzi wa balana Tirmidzi balana kitab at-Tirmidzi ila akhirih wa rawahu kat-Tabarani maka nyaritaake Tirmidzi da hadis kat-Tabarani kata Imam Tabarani lakin an Abi Umamah tapi dari Abi Umamah bilafzi kalaban lafad in qalaba bi ajri hajjatin wa umratin maka abalikman moleman kalaban ngiba kencera haji ban umrah ni kan masalahnya kan bila orang kelak tojuk pada pejang 10 nang tengah habirit sampai pejang 2 rakaat paling sekali maka kencera pada ban haji ban umrah. Warawahu Ahmad wa Tirmidzi menyertakan hadis Muslim bin Tirmidzi bin Nasai wa Majah an Jabir bin Samurah annahu sangkun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lain riwayat Nasai bin Majah Jabir tambana. Kana panika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla panika Nabi salat Nabi menabi ampun salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghadata da salat subuh yani jamaatan tinggal salat jala sama kalengki Nabi SAW fi musallahu tempat salat Nabi SAW musalla simakan musallan alengki Nabi marbajang salat subuh jemaah sampai bila hatta tatlu as-samsu sampai metu hari wa qala al-hafidh badat Abu Hafidh Ibnu Hajar pada tahdijil hadis samaran mularaki hadis bil lafzi kalaban lafaz alladhi arada sanaka akidah lafaz al musannif fasir musannif hadha hadisun gharibun tinimbani ka hadis gharib ko yani hadis riwayatake cuma rawi situng min dari amaran Nabi sahabat sampai dapat kasih bersangkutan situng rawi to wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Akhrajahul Ma'mari ngelaraki ada hadis pasal Imam Ma'mari an Umar ibn Musa ibn Abdul Aziz ibn Muslim Nabi Zilal an Anasin dari Anas wa qad khulifa Abu Zilal ban ongku ika khilafih pasal Abu Zilal fi lafzi hadzal hadis dalam lafaz abil hadis dalam lafaz apa nikah hadis wa akhrajahu maka ngelaraki ada hadis pasal Abu Dawud da hadis kala dia selalu ada nikah wa Tabarani fi du'a nang bab doa min riwayat Musa ibn Khalafin an Qatadah an Anas bi lafzi kalaban lafaz lain ala an aq'ada ma'a qaumin yaktana tining toju ka ay qaula ay la an qu'udi awil masdar la an qu'udi ay la qu'udi qa'ada yaq'udu qu'udan awil masdar ay la qu'udi
yaktina tining toju kaula ma'a qaumin asaran kaum saya zikir kaum da Allah dari salat subuh. Jadi dari marin salat subuh sampai metu panapa asam suare ahabbu paneka lebih ikasenengin ilayya da kaula min i'taki arba'i riqabin dari amartikaki 4 banyak-banyak budak min waladi Ismail dari foto Ismail. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadza as-sahih min hadis Abi Dzilal. Ini peneka hadis peneka lebih sahih dari hadis Abi Dzilal. Yakni ngarepake al-Hafidz al-hadis alladzi rawahu al-musannif an at-Tirmidzi. Hadis senyata-aki ada hadis pasal musannif dari Tirmidzi. Qala wa lahu syahidun min hadis Abi Hurairah binahwihi. Qala banatahu musannif Imam Nawawi walahu ban-banakan di hadis syahidun tining saksi dari hadis Abi Hurairah kalau ban sepadan hadis akhrajahu Tabarani fi du'a wa syahidun ban saksi akhar selain dari hadis Abi Umamah akhrajahu Tabarani qala Hafidz wa akhrajahu wa akhraja qala al-Hafidz wa akhraja yakni Tabarani ngarepake pasir si Hafidz dan At-Tabarani At-Tabarani min tariq Yazid Ar-Raqqasi an Anas dari Anas mislahu dak sepadan hadis lakin qala samaniyatan ya. Min itaki arba'i riqabin jadi berdebu min itaki arba'i riqabin min waladi Ismail Bani arba'in tapi samaniyatin. Tapi adabu Anas jawata Anas samaniyatan dak bellu ai min itaki samaniyatin min waladi Ismail. Wa yazidu tini Yazid tada nyaman orang wa yazidu tini Yazid dhaifun bani ka dhaif maka hadis dhaif ini sesuai kala 4 bani bellu. Wajah Anas marfu'an berdatang hadis dan Anas marfu' bilafzi kalaban lafaz la an ajlisa ba'da salatil ghadat yaktina tining toju kaula nika abahas mustalah hadis nika Pak Zugur yaktina tining toju kaula samarin salat subuh azkuru hala adzikir kaula Allah ada Allah Ta'ala sampai mutaqana fa'ari ahabbu paneka lebih ikasenangan ilayya dak kaula mimma dari barang tolaat semetu alat sama pada Ari akhrajahu al-Hafidz min tariq Abi Ya'la al-Musili qala al-Hafidz wa wajadtu banmu kaula li hadithi untuk hadis Abi Dzilal syahidan dak saksi riwayat min hadis Ibnu Umar qala Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha thumma jalasa fi masjidihi bapak orang satu mandak salat subuh berjemaah pastoju nang masjid teman hatta yusalli duha sampai salat pasir mandak duha 2 rakaat kutiba lahu hijjatun wa umratun kutiba maka icadat lahu untuk man hijjatun pana setong hajian ban umrah mutaqabbalatain hale itare maka dua lah sahih ya. Hadisun hasanun paneka hadis hasan akhrajahu Tabarani min wajhain dari 2 jalan sanad wa hadis ma dhaifun kini sanad salah satu 2 wajhain dhaifun paneka dhaif wa rijal akhari siqatun kini rawi-rawi selain paneka rawi-rawi hadis selain wajah selain paneka pada siqat dipercaya ala illa anna fi sami Khalid ar-rawi an Ibnu Umar min Ibnu Umar nadharan angin sangkuna paneka nangi dengan Khalid ar-rawi dari Ibnu Umar dari Ibnu Umar lebih tetap coba tengok halaman 11 min Ibnu Umar saya jatuhnya pada kontrol dia ada coba ya kontrol dia ada nomor 11 je makanya lebih je jadi sama Khalidin Ar-Rawi an Ibni Umar lafat min Ibni Umar Sa'idatun sofa 11 dia kontrol ada kelera berarti lebih je dia ya karena berdasarkan sanksi tak ada dia an Ibni Umar min Ibni Umar Sa'idatun ya
Lebih ini ke Pak Syukur. Minib ni Omar lebih ini. Baris. أخرج الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة وعتبة ابن عبد جمعا ولفظه حتى يسبح سبحة الضحى يعني كنتنا حتى يصلي الضحى berdebu tiring lafaz hadis hatta yusabbiha subhat duha sampai salat orang dak salat duha wal baqi tiring sekarin binahwi panikas kaban sepadana intaha ampun tu atau penapa qaulul hafid summa qa'ada qauluhu summa qa'ada qala fil hiris ay istamarra ala hali dzikrihi sawa'un tetap man atas keadaan zikir man sawa'un pani kepada saos kana pada man pani kamancing atau betoju atau miring wal julus afdal jadi sepenting nang ikan dengar salat gelak pada pe zikir sambil mancing sambil toju sambil sarena musake tengah tak pindahkan dengan pakun oleh fadilah haji umrah benar tekan sambil sarena ya saun qaiman qaidan aw mut maniman wal julus afdal ini toju panika lebih utama okay. Illa idza aradahu angin tatkala ngalangin da orang illa idza arada angin tatkala ngalangin uda orang amrun panapa perkara kal qiyami akat ya mancing li tawafin untuk tawaf au salati janazah atau salat janazah au li huduri darsin atau karena ngajari pengajian wa nahwiyaban sepadana tak masalah pakun oleh kejerat haji. Qauluhu sallallahu rakaatain. Ini sabun Nabi sallallahu rakaatain. Qala Ibnu Hajar fi Syarhil Miskat, nang sarana kitab Miskat, ay summa ba'da tulu'iha. Tegesa maka kare-kare semarin meto are wa illam tartafi senajan tak tengki panapa asamas ini kita du tombak karumhin akatia tombak yusalli rakaatain salat al-isyraq maka salat orang yang dua rakaat kelaban sedak salat isyraq wa hiya tin salatul isyraq wa iru salatid duha panika lain salat duha ini perlu perhatian akan samattonare bala seseputaki kelaban salat isyraq salat isyraq bisa dilakukan mun dalam betul sampurna meto taman lepas dari metona tamam lepas letaknya matulu samsi arola oleh apa jeng yang salat apa jeng salat sunat apa oleh apa jeng lah termasuk salat sunat isyraq usalli sunat al-isyraq rakaataini Allahu akbar salat isyraq bagi si ada buaki salat isyraq benih salat duha tapi bagi orang yang ada bu salat isyraq ya salat duha dia terlalu aja tentu detik mancing duha bila hari kelak letak kira-kira okora tombak pandangan mata 2 meter ni kampon mancing duha jadi pandangan mata 2 meter ni ka mancing duha wan isyraq itu cuma sonar aring daerah jadi menung ya anak kasangan 2 pendapat salatul isyraq huwa salatul duha wa qala ba'dhum salatul isyraq wa yu salatul duha ngereng kesokan apa jangan isyraq sama yang itu sempurna pada kiadat duha terserah ngereng kisah saya pola pada jatuh karan dilakon dua cetak saya kita apa aja kita apa aja si malus tak perhatikan ini on wahiyya wa rusulat duha khilafan liman wahima khilafan halin walayani liman da'arain wahima sesalaman
ay qata'a sekeleran man fihi dalam pangangkep napa? Ya ini sadabu salatul isra salatul duha. Aw min salatul duha atau sebagian dari salat duha. Binaan haliatin naki ala dukhuli waqtiha atas masuk waktu salat duha bi tulu'i syamsi kalaban metona areh pada bentelasan. Jadi baktona masuk duha ni ke khilaf ke. Kaul nomor setong baktona mancing duha kan meto areh. Total areh lonas meto mancing duha. Ni ke kaul pertama. Pada berbajang telasan. Bajang telasan juga senikah. Bajang telasan kaul pertama kan meto areh sampuna lepas mertona total meto. Lepas dia metona lebut terawateng. Mancing telasan. Mancing duha, nikah kawal pertama. Kawal yang berdua, duha atau bajang telasan tak mancing kecuali hari ini teki. Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sampai ada teki sekadar lancing atau tombak. Lancing atau tombak takdiran prediksinya 2 meter dalam pandangan mata. Jadi mun arik la teki dalam pandangan mata 2 meter nikah mancing duha. Metorot kawal yang berdua. Kalau semerton pun kena metare lepas yang metona total bundar lewat tamborna ni kalau mancing duha jatokar. Jadi tak usah ngantos seleksi ke atas ya gitu. Tak usah ngantos teki. Cuma saya mau tamat teki ni kan. Sekuat, kaul sekuat. Okey. Kaul sekuat saya teki sekitar 2 meter dalam pandangan mata. Oke, jelas? On. Wa alaihi jama'atun min a'immatina ban pane ke atas dukhuli waqtiha bi tulu'i syamsi ada sarjuna wa alaihi ban pane ke atas dukhul waqtiha bi tulu'i syamsi jama'atun kining jamaah min a'immatina dari banyak-banyak imam kaula. Amma ala asah, ini saya mau tamat. Ana pun mitor kaul asah. Anna waqta duha saungkuna waktu salat duha. La yadkhulu pani kata masuk waktu duha illa ba'da irtifa'ina ahli samaran tengkina arek karumhin akadia tombak 2 meter. Tati fala yusallihima maka tak oleh salat orang rakaat duha rakaatain min duha dari duha illa ba'da irtifaiha angin samaran tengkina areh kadzalika kadika disarumhin intaha ampun totok panapa debuna Ibnu Hajar. Qauluhu kanat ka ajri hijjatin tinin tabuna musannif tabu kanat ka ajri hijjatin wa amratin tammatin fil miskat nang kita miskat qala nabi wa tabuna sallam tammatin da tabu tammatin qala Ibnu Hajar tabu Ibnu Hajar a'adahu abali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tabu tammatin salasan a'adahu li'alla yutawahama supaya tak sangka annal wasfa panapa seongkuna sifat bitaman kalaban warna wa takririhi ban abaliin tamatin mengkoli Anas dari tabuna Anas. Jadi malah sangka tabuna Anas kini kamu kai baliin tolong ale atau aku hadis mudraj. Hadis mudraj yakni hadis mengkoli rawi kan seakan-akan hadis. Kalau mana ngaji mustalah tekku hadis mudraj ruwat. Terus mengkoli watak dari ruha salasan tining abalin tamatin telokali lil mubalagha panika kaangkuy mabanget fi ta'kidi was fi kullim minhuma dalam nawakati sifat sapan minhuma dari hijjatin wa umratin
bi annahu kalaban sangkuna wasfi kulli minhuma tammatun banika tammun banika sampurna fi martabatihi idlam derajat kulli minhuma wairana kisin hale tak korang. Wa qala Ibnu al-Jazari bana tabut Imam al-Jazari takriruhu tining abali in tabu tamatin takkidun panika anau keten li tahakku kidzalika da nyatanaka lisa hijjatin wa umratin. Wis wa minal ahaditsil muakkida lidzalika ban panika setengah dari hadis-hadis senawkati lidzalika da hadis hijjatin wa umratin tamatin matining bareng akhraja sama keluar damma at-Tabarani wasinam Tabarani fi du'a nang babid du'a min hadis Anas qala Abu Anas ya rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah maka Abu matur rajulun ya Nabi Allah inna Allah afidni afada yufidu afid la tufid afid apa yang faida ajunan dak kaula afid apa yang faida ajunan dak kaula fa inni maka sakarana saangkuna kaula syekhun bani ka orang sepo nasiyun sebanyak lopana tabas lopaan nasiyun fala tuksir alayya maka cak mabanyak ajunan dak kaula sakoni fay korengasan kula rasul qala atabu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam uallimuka du'aan tad'u bihi kali kullama shallaital wadat salasata mirarin uallimuka ya marah ini ngaki uallimuka ngajarna kaula dak sampean kau yang laki kini kah du'aan dak doa tad'u sa'a doa sampean kalaban du'aan kullama shallaital wadata sampan lasari salat sampean dak salat subuh salasata mirarin doa kelak telo kali yaftahu laka abwabul jannah atau yaftahu laka maka muka Allah untuk sampean abwabul jannati dak banyak-banyak lah bangga surga takulu ngocak sampean kan mari subuh baca kenika Allahumma hdini min indika wa fid alayya min fadlika wa asbir alayya rahmataka wa anzil alayya barakataka. Yang kedua, catat pak kedua jadi langsung dengan kanjeng Nabi ijazah. Amin. Allahumma hdini min indika wa fid alayya min fadlika wa asbir alayya rahmataka wa anzil alayya barakataka. Allahumma ya Allah ihdini natwakin ajunan dak kaula min indika dari ajunan wa fid ban maamber anjuran, maamber, mabanya artinya, maamber, mabanjir, sampai meluap. Maamber ajunan atas kaula dari paparing ajunan, wasbil ban masampurna ajunan, asbil yani masampurna, masampurna ajunan alayya atas kaula rahmataka ada rahmata ajunan, wa anzil ban narunakin ajunan atas kaula barakataka ada barakan ajunan. Hadza tin banika hadis. Hadisun benika hadis waribun sewarib rijaluhu tining rawi-rawina hadis sikotun benika sikoh jadi dipercaya illa abad marhaba illa abad ibn Abdis Samad kecuali abad barakallah masyaallah minasalihin illa abad ibn Abdis Samad kecuali abad ibn Abdis Samad air rawi tekesarawi an Anasin dari Anas fadhaifun maka peneka dhaif lakin lahu syahidun lakin lahu tetapi lahu peneka di hadis syahidun tining saksi pendukung min hadis Qabisah dari Qabisah ibni Mukharib sahibil kisah saya andi cerita qala Abu Qabisah atau itu Rasulullah nyabis kau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkulannya habis faqala pasadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakuada buna ya Qabisatu Qabisah yang mana yang laki kini kah ma maror tabi hajari ma
mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara laka idza shallaital fajra. Tak lebat tibin bihajarin atemu kalaban batok, wala syajarin ban tak lebat atemu kalaban kajuan, wala madarin ban tak lebat atemu kalaban tebingkar. Tebingkar, tahu tebingkar? Tahu. Lebih. Illa astaghfara angin nyonaki sepora. Illa astaghfara angin nyonaki sepora kullun. Apa kullun? Kullun min hajarin wa syajarin wa madarin. Arajuka kullun. Illa astaghfara angin nyonaki sepora panapaya se kullun. Kullun min hajarin wa syajarin wa madarin la kadatibin. Idza shallaital fajra. Tatkala lestari salat sampai anda salat subuh. Fakul maka ngucap tibin salasan telu kali subhanallahil azim wa bihamdihi. Ning telu kali. Tak boleh bah telu Allah. Apa asyik minta kisah orang tobat kepada kita. Ha? Ting mulai sampai lepas tumbat tu. Hanya minta kisah orang kafi. Wa fihi ban-bangan dalam hadis tini dabu kul Allahumma inni as'aluka mimma indaka ya Allah nyoon Sangkuna kala panikan nyoon kala da ajunan dari barang indaka senang ajunan. Afid alaya min fadlika ma'ambera ajunan dak kala min fadlika dari paparing ajunan. Wansur alaya rahmataka ban nabura ajunan nyebara ajunan atas kaula min rahmatik dari rahmat ajunan. Hadisun gharibun. Panika hadis gharib akhrajahu Ahmadu wa qala al-Hafidz ba'da an dzakara hawla sanadihi walau lar rajul mubhamul kana sanadu hasanan. Ya saking tada dini orang laki se mubham sama raki lakana sanadu kan berbana sanad hasanan panika bagus. Qauluhu ta'ijju karena nang hadis ada bada dawu ta'ijju atwat ta'ijjul atwat al-ardu min nomil alim ba'da salati subhi. Atwat bumi dari tedung orang alim semarin pejang subuh tedung bumi atwat. Mau tedung bae kagak teh. Itu hati di bumi ya. Apa mantah itu? Qauluhu ta'ijju tini dabun nabi dabu ta'ijju ka'annal murada pani katakan tak saya karbaki tarfa'u syakwaha ilallah ngalaporaki panapa bumi harus juga bumi ngalaporaki panapa bumi syakwaha da pamak da betulana bumi ilallah ta'ala da Allah ta'ala min dzalikal fi'li dari kak diselalakon apa lakon tedung pada soboy berak petulatian gitu. Udah lambat kik dengar ada pada tujuan tedung pada sopo. Tapi abid pun kulit sambo latihan abid. Wal ajud ini mana ajud dalam lugat raf'us saut panika menyareng suara. Atau waka Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis dalam hadis afdalul haji al hajju was sajju. Ini kata masuk lugata. Ini lebih utama haji panika al-ajju was-sajju. Panika menyaring suara. Menyaring suara kalaban talbiyah. Qala dawu sanin kalaban haya al-ajju rafus saut bit talbiyah. Panika nyaring kalaban talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Qalu al-alim. Ini dabun Nabi al-alim bikasri lam yani al-alim. Qalu ba'da salat subhi ay li ana asrafun nahar. Mepas mara sopo saya tuaten. Apa? Li'annahu karana sa'angkuna ba'da subhi asrafun nahar panika lebih muljana siang. Lebih muljana siang. Abang lah kita tedung semalam lah tedung pagi tedung apa boleh. Pada dalam makin ikan. Wa muftatahuhu ban kabitna nahar. Kabitna siang. Fahuwa hariyun. Maka tining asrafun nahar hariyun panika pantas utabai sopre bi ayu ammara kalaban ipa makmur panapa asrafun nahar bit taati kalaban banyak-banyak taat
Wa fin naum tarku dalik ban panek alam tedong tining ningkel ka desa hariyun bi an yu'amar bit ta'at. Wa aidan ban boleh bahwa maka tining asrafun nahar yakni waktu repu waktu kismatil arzak panika waktuna atukum menyamanya rezeki malaikat. Wan naimu Wan naimu tini orang setedung muharradun harada harada Biasanya mari dulu kali. Kira-kiraan gitu. Karena mereka satu ngerjakan sampai narik. Keleleng mereka. Kok sampai itu pantai itu. Tapi konsep tau. Kurang narik gitu. Malaikat kita pada kelenjar gitu. Karena mungkin bisa sering sekarang. Latihan kini. Pula payah ke apa tak pernah tedung masuk. Pada sama aja malam sama tak tedung. Di dalam ada jalan ni kan. Habis ada jalan lo terbakar, lo serot tak tedung kan. Kita tu latihan. Kalau ambil ke waktu dia anak situng, kalau kita tedung kan. Dia anak dua pun awal pun pula. Mereka cek saya ini proses. Oke, kan banyak setan kan saya. Jangan. Termasuk dari segi medis tak saya juga. Iki tak saya. Di setan ni kapai kan. Jangan kejagaan masalah. Pinter. melemahkan atau metada ni. Metada apa merosak pada tahu. Ini makna haradong ni. Atau menentang pada. Merosak pada. Muharridun panika ngarosak an asari zalik dari pengaruhna kadisa, dari sebab pengaruhna kadisa, dari bekas kadisa apa namanya pengaruh kadisa. Asrafun nahar waqad buyinat banong ko ijelasaki panapa riwayat fi jazidil ghanaimi dalam banyak wanimah bima dalam perang yusannu saya sunatake dalam ma iqadun naimi panapa acake orang yang tedung ya. Orang yang tedung sunat acake di antaranya sunat acake pasir zaman kia sunat acake orang yang tedung ini bila annahu sangkuna kelakuan yusannu paneka sunatake iqaduman panapa acake orang nama saya tedung man samarin betul pacar samarin sopo ya ni. Wa qabla tulu'is syams ban sebelum matahari. 5 ruwiya kana barang annahu panapa sangkun Nabi sallam qala panika dawuh sallam naumus subhati tadhhabur rizqa naumus subhati tining tedung kulaku mari sobo tadhhabur rizqa panika ngilangaki panapa tudhibur rizqa panika ngilangaki rasubhat da naumus subhat da rezeki. Wa ambadihim bandil sebagian ulama qala Ibnu al-Imad wa azunnuhu Umar bin Abdul Aziz ban nyana kaula da qail ya atau pada ba'dihim Umar ibn Abdul Aziz khalifah annahu saqan Abdul Aziz ra'a ibnan lahu pani keningal Ibnu Abdul Aziz da anak lahu sekali Umar na iman dah tedung ilmu pandai ke waktu subuh
Fa'aiqadahu, maka jakai Umar da ibnan. Wa qala Umar al-arzaqu tuqsamu wa anta naimun. Ini rezeki panika bakto itu. Al-arzaq wa anta halatini tibin panika tedung. Wa saqat tilmasani fi sarhi sifah. Bana kirim tilmasani dalam sarana sifah. Da sabarana panika kisah Abbas radhiyallahu anhu wa zadaban nambain. Wajadaban nambain Abbas fa innaman naum ala salati aksam. Maka ini pasti nanti ini tedung penikah atas telok banyak-banyak tuuman hamkun tining situng tedung hamkun. Apa tedung hamkun? Bahwa tining hamkun ba'da salatil asri panika tedung semarin salat asar hamkun. La yanamu tak tedung ba'da salatil asri illa sakronu angin orang mabuk au syaitonun atau setan wa khalikun ban tedung khalik wa huwa tining tedung khalik kalau itu paneka bakto kaidulah bagus kenika wa kharikun ban tedung kharik hanya mah kharik wa tining kharik ba'da subhi panika semarin salat subuh intah totok panapa jabuna Abbas radhiyallahu anhu wa mahalluhu tining tempat makrona tedung ba'da subuh karahatun naumi ba'da subhi in kana li waynudrin panika lamun tada pasira panapanaum karena panika ada uzur wa illa ban lamun bada uzur bi an wala bahun naum kalaban ngalenti daman bana patedung datang pengajian kalau malam kalau telok masalan uzur kenika tak bisa tahan mun uzur nikah tentunya ki benih benar sewaktu-waktu ima seminggu sekalian atau bersebulan 2 kali nikah kok enggak untuk benar iki benih uzur kayak gini kekebo iki biasa aki. Nah, ini kan sampai catat catatan komentar nikah. Walam yakbir bentak mampu pasira orang ala tepihi atas nola naum fala sama kata apa kayak uzur. Wa fil akami sultaniyah wallahu a'lam pon kayak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Para jalan mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika wal qurub wa tabi ya rabbul alamin wal qalb wal dhunub bi rahmatika ya maluk. Allahumma azim an-nafqa bi al-karawahi. Allahumma azim ilman nafqahu bi al-karawahi. Allahumma azimna ilman nafqahu bihi al-karawahi. Warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunaji. Warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالسوء والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة Al-Hafidh, dan ya. Itu akhirnya akan menetap berdayuli mandi kita belum lober Pak Hamid Pak Supriyadi malu saya